Halo Galuh, Halo Safira. are you ready? Yes, I'm ready. Oke, let's start. Pemerintah telah memberi sinyal positif bahwa pada Lebaran mendatang, masyarakat diperbolehkan untuk mudik. The government has given a positive signal that in the coming Eid, people are allowed to go home. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi. This was presented directly by the Coordinating Minister for Human Development and Culture, Muhadjir Effendi. Adapun yang menjadi salah satu persyaratan mudik adalah masyarakat sudah vaksinasi booster. One of the requirements for going home is that the community has carried out booster vaccination. Econom Center of Reform on Economics Indonesia atau KOR, Yusuf Randy Manilet menuturkan mudik bisa menjadi momen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Center of Reform on Economics Indonesia, KOR, economist Yusuf Randy Manilet said that going home could be a moment to increase significant economic growth. Yusuf mengatakan, jika berkaca dari tahun lalu, di mana pemerintah sebenarnya mengetatkan mobilitas pergerakan masyarakat menjelang Ramadan, namun ketika itu masyarakat mengantisipasi dengan mudik dari jauh hari. Yusuf said that if look in the mirror from last year, where the government actually tightened the mobility of people's movement before Ramadan, but at the time people anticipate going home from afar. Kita melihat pertumbuhan ekonomi ketika itu bisa mengalami peningkatan yang signifikan, dan salah satu penopangnya adalah konsumsi rumah tangga. We see economic growth when it can experience a significant increase, and one of the support is household consumption. Yusuf menilai dengan peraturan mobilitas yang lebih longgar, maka seharusnya di tahun ini bisa berdampak positif terhadap aktivitas bisnis dan perekonomian yang pada muaranya dapat menopang pertumbuhan ekonomi, terutama di kuartal kedua. Yusuf assessed there will looser mobility regulation. This year should have a positive impact on business and economic activities, which in the end can support economic growth, especially in the second quarter. Namun, seberapa besar kemudian, aturan ini menurutnya bisa berdampak akan dipengaruhi oleh tekanan daya beli masyarakat. But how much later, according to him, this regulation will have an impact. It will be influenced by the pressure of people's purchasing power. Di mana tekanan daya beli akan dipengaruhi oleh inflasi, dan inflasi akan dipengaruhi seberapa tinggi harga bahan pokok akan bergerak, terutama di periode Ramadan nanti. Where purchasing power pressure will be influenced by inflation, and inflation will be influenced by how high the price of basic commodities will move, especially in the Ramadan period later. Selain itu, seberapa jauh intervensi kebijakan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat
seperti melalui bantuan sosial tunai, sembako, dan jenis bantuan lainnya untuk mendorong daya beli masyarakat. In addition, how far is the government's policy intervention to maintain people's purchasing power, such as through cash social assistance, basic necessities, and other types of assistance to encourage people purchasing power. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan kebijakan pelonggaran mudik ini, pemerintah perlu menambah beberapa pos, terutama yang berkaitan dengan perlindungan sosial, seperti bantuan sosial tunai, sembako, dan lain-lain. Therefore, to optimize the policy of easing this homecoming, the government needs to add several posts, especially those related to social protection, such as social assistance, basic necessity, and others. Lebih lanjut, Yusuf mengatakan kebijakan ini juga perlu diimbangi dengan mengawasi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan harus menjadi perhatian. Furthermore, Yusuf said this policy also needs to be balanced by supervising the community in implementing health protocols and must be a concern. Apalagi mengingat saat ini aturan mudik sudah memperbolehkan perjalanan dilakukan tanpa tes COVID-19 atau antigen dan PCR, sehingga menurutnya akan lebih masif. Especially considering that currently that homecoming rules have allowed travel to be carried out without a COVID-19 test, antigen, and PCR, so that according to him, it will be more massive. Okay, thank you, Galuh. Okay, thank you, Safira.